tandra chokchur tongun jiktinana deksul numar kirva konsutak tandra tombi chuji charmbi bak sambarando ba tamchidandra sukhi aryalai katan lodan novjinar kada churun tagdamai kanam tan ruwa kanji Janam Chetam Bar Tamchidir Kadab Daki Chutan Hoto Quardana Sab Lamaran Bochi Daki Shur Pamerdam Juni Quatin Chimburgoni Jizonti Kason Tuji Murtibusaldo Suru Kamsa Dorsam Garavakarasan Pama Karajimba Nyakanga Sozrana unyag tirtona jatsa so Quattro lama nam la sorvahandi Saulan zibi jandun chogni tan Tuji lor tonyam bim tangava Nakchuda tambar ribi terju jan Kundi chukar tobe lon chinaba Chimide gozira jabla sorvahandi Kivsha kem chinem dola jipsi tere Chimide gozira yon chir tuktirem zodo Ugot sarlon chine namki nam jirva Jigmi daglan bi javla sorvandi Pagban jiktin owan shik tujin chir Drova tarlan jobi te khunam chon Jirsi tondana lon chine nam jirva Jigmide jarvi mnyekar sorvandi Shektara jarvi tibo jivala Nakhtar chibi wan shigu khawari Sawa pham chuk dungara rang churungu Jigmide chuji wan boro sorvandi Thoma wabji deksgnya butona Manur man churungon sumundom zidaba Savibla ma deksg chuji ji Tambi mi javla sorvandi Samchuk chulun kurungom jirimba mala Kimsan Çürkü tomba lonçine bang ardına lonçu zoba lim trizar Virmidin nakka wan borok sorvandi tonjide gombi senla semla po semnileri tonjimbi ranjeraton Ra gombi çotsudani batan khatru tünyim şoba oyo domir zela umbre şançıbıkan Khatrutan bi jamsana samtada ba savla mi javla sorvandi Kason tuji senji labdo sol tonji de gombar tobar senji lo rexalon ki jenkam sala pip Chuzda domi chamtanyo bata kamsa chirke goro shi ko chimcho tambar ngaye jibzon jan rnyudi tandu jarsa kwaqtadani Chogman rara sosra chutana ba tartigo dorjin chansara gomzada Oman chujivya ji bhotana tisum sarji kanji ngonit Ransam chirka ngonsum tomzada ba Savlama namla sorvandi Shetarazo yerna etagabata Nahtaran zambi semnide chulvata Vardu gosrarango kibare Tismu deksaga namji tujiye Chindi ranjir chulvare senji lo Namkatam nyambi semchin tamchi ji tontu Yon tagbar zogbi serji Kövze yikir ngatan damba Chavtak dorjin chanchin bu kombonsh Kitsin danyin la tobrifsha Te tobrifshavi chit Zogba chimbo lonchi nyetik Ngondru chiyi kamzom lami Jal longtan zimdin danyin Jagnin chabrifshi bala Tumrala tontan vartak zon tontan Tamaran juk tontan Sumyo bali Ti tombo son ni bag kamni Ni bandalan Zogba chimbo lonchi nyetik Tamonga ngondru Arnam somidu lama tambi jaldin chirta jende jistur du shavanda laksam tomo she ngondru tamananga ngondru Nyamlin ngurzi chalaq nilam poyu chitang samyo bali ti tombo Tombo la tanjirni berkawatan chiwa martaq batan li jimde tang kuri nyingmi tang Li jimde tang tari panyo xyanin tamba tang tuyo bali ti tombo Tamjirni berkawe chidin chapaka kabjite Nila chinyambi nyansirta Khwabsha chukiramba agniyo bali ti tombo kabni yanason
第二答案根本上是其他答案根本上是赐予一心相融之加持。愿尽虚空之际，有情佛母，即生真的四生无知之金刚持的果位，为此大圆满龙清心地前行引导文，普现上师言教与前行必忘录相结合而宣讲。那么此又分为首义、论义，皆一分三。首义选完，今天所选的是论义。论义乃是大圆满龙清心地前行乃殊胜上师5妙之口传所作的记录，有分三。共同外前行、不共内前行和正行之之分，接近往生法分三。而今天所选的是第一。那么第一有分为暇满难得、寿命无常、能会过患、业之因果、解脱利益和一之上师分6。而今天所选的是第一，暇满难得引导。那么暇满难得引导同样分为闻法的方式和所选之法之次第。而今天所选的是第一。答对了。东部去年比年吃啦，更弄当更说你要能够到底东部更弄些把个干的事。而闻法的方式又分为动机和行为，而今天所选的是第一动机。他更弄的啦，给没给那个更弄当，罗马单机更弄当，给更弄那把什么的要个。第那个第东部你得讲的甚至那个他的单词那里是。那么动机又分为不善动机、无记动机和善的动机，分为3种。那么前2者已详细选完，那么此是在这个备忘录当中所选的。对，他那个给予刚弄第二啦，那是一个给予穷的刚弄当，给予整个刚弄当，给予进步个刚弄。什么样的那个地当部，你得你单身的，但能得人个搞是什么吧？就全部个刚弄些吧个搞这种。而善的动机又分为3种，就是小师道之动机、中师道动机和大师道的动机。而前2者已详细宣讲完毕。那么今天所选的是第3，大师道之动机。但就全部个刚弄的啦，刚弄的什么之类的呢？他基本上就从个刚弄打的人呐，这个人都能有些个三把这个跟人弄的，人一的俺说什么他们土地什么个地方他们都个三把当呢，刚弄当呢，人一kurwa就个东个来他呢。nyara drap chumbi kombo thomdo ku samba ter taw ko na rang ton yusi ku samba taw na jiw chung la ta na di jiw chung ta na jiw dran la ya kas ter taw jiw chimbu ku kap sa rang ton yusi ku samba ndo te sun yon te la chun de sta da ta rang ton member khachib ji simchin tham chit 대어 등을 점지니 다 짜다데 대와 대어 점지니라 콘도크 삼바 대타 그 강노전 전pen 저주그 삼바 대타자라는 지위 침부그 강노 삼바리스 那么大师道的动机是什么样的动机呢？自然就是并非是这个小师道和中师道，因为小师道和中师道仍然是居住自私自利之心，也就是说小师道的话就是为居三恶道，脱离从三恶道得到三善道，而中师道呢就是为居这个六道，而脱离就是得到声闻缘觉的，仍然是自私自利之心，并非是究竟的。那么如是自私自利之这种心，那么自然要升起言恶，而大师道呢就是为了一切众生遍虚空的一切众生，就是远离苦因和苦果，就是得到就是乐因和乐果，如是的，就是说离他之心居住的，那么自然是就称之为是大师道的动机。他的大为就进步个跟龙三百加起来上去的心得，他而进啦，马基瓦的基本是个呢，他的啦。 대요 상축지 셈달라는 데
落上过的意思。如是大师道的动机就是广大一乐之菩提心，那么自然在自己的相续为能升起，那么要是在自己的相续升起，那么自然就是要有修心，如是方便而去修心的。他得到想去个三八节气吧，想去个心的人个进来几万西巴了，想去个心的啦，当不忙上呢的让心情他们去接动的只有但咱们这个。的人个进来盘托没呢嘞，三八三波去嘛买一把子进，这干么样的意思？如是的这个菩提心，如果没有去修的话，那么自然光是口中声是为了你一切众生。如是的话，那么自然在自己的相续无改造的这个善的菩提心是无法升起的。他第一必须呢，当不想去个心来落上那马尔西巴当真正巴当真脑中度，这大人吧来今年呢这进来想去个心的呢这进来这个呢是。因此之故，那么就要自己的相续要升起菩提心，那么就是以这个知母念恩报恩如是此地而熏修，在自己的相续要升起此菩提心的。他的当不。马来西亚的真正把的你的卡子讲的实身的意思。那么首先就是知母念恩，那么之前已宣讲完毕。他对人个搞成那真脑中度先把个搞这些。而今天是接着所宣讲的是报恩。哦呀，他马根心情谈起的，心情谈起的那马言子。马因不得希那潘马的真正观的意思。如是的，光知道一切众生都是母亲，光是知道是没有用的，而要知道他们的恩德。他马根心情谈起的，去当机的那个你给谈呢？真情不讲话是还得是因是真情不是因都还过过的。真情不印度的哈关，咱们这个街上那个盘的嘛，他真情印那得了，真的是关的意思。如是的一切众生，从世间或出世间法都赐予了很大的恩德。那么光是知道有如是的恩德是没有用的，要知道如何去报恩。哦呀，他嘛怕嘛心情谈起来，真的是关呢，他知道的真的是关的意思呢，知道的是关的意思。那么如何去报这个就是一切众生一切母亲的这个恩德呢？应该如是去报恩的。他这人都能说的人，但我妈这么起，看到家看他们吃的不来生，讲他不看他们吃的马人狗来，这吃的这位我不他们吃的不来着，这个他们吃的马人狗。zone pan tabi ta vni rila vapte margan chistila tar gupi margan ti deva myang yok tan ardungar myang yok samda de tombok siktar gon reson。如是就是说，那么如何去报恩呢？以往的话，生恩的母亲将一切的利益和胜利都奉献给了我，所有的这个亏损失败，母亲自己承受；一切快乐幸福的事，统统给予了我；所有的罪恶、痛楚、恶语，母亲自己来忍耐。他就是这样利益我的。现在是轮到孩子我了，我必须想关注老母亲的这个疾苦，想想老母亲有没有享受安乐，有没有感受痛苦。哦呀，这倒是大个的，为哪？当然要这个人个妈这么去这个去当家看。点出了呢，他们知道呢，的问那来生的意思。中当抛卡他们知道马人狗来的意思。比如说以前的话，那么以往的话，生恩的母亲就是把所有的一切的这个利益胜利都奉献给了我儿子我的，那么所有的亏损失败都是母亲自己去承受的。
Terta dorna rina kartsen mag chen kyong kaps te zama jimbo yonna velabjin tsoga marang zu konje trombo yonna velabjin chagata marang kon konje jambo yonna velabjin ti tswat marang kon ti chulan vti matag li chit velabjin ti dikata ardungal thamche marang khurdade ti devata tim chulan giva thamchit velabjin dikata ardungal thamche marang khurdade nate tunjublan resi 同样的，比如说之前也是如是在报恩恩德之时，如是母亲也是把最好吃的那么赐予这个子女，那么就是最差的自己享用。那么同样的就是最好的衣服赐予儿女，那么最差的自己穿。同样的就是最柔软的柔和的，那么自然自己就是赐予儿女，那么最粗糙的自己穿。同样的就是把食物的精华赐予这个就是儿女，那么自然自己承受着痛苦。那么同样的自己把这个做的一切就是好的赐予给儿女，而自己把罪恶和一切就是说罪证就是自己在承受如是的赐予恩德的。当说话他们觉得马人给来呢我不他们觉得为了这他们能把他们觉得马人给说呢他当个样觉得马个让来呢的真参没把讲判参没把的当那样的人说的个个人是如是的就是一切快乐和幸福的，那么自然统统都赐予了儿子我的。那么所有的这个罪孽痛楚厄运，那么母亲自己来承受的。如是的大恩德的一切都赐予了我，就是如是大众都要如是而去意念的。哦呀，当人养觉得马根个到了整个间里，当问那个当这个也nya kawa wa dong ke son da de ta ngi margan la tenlen sab samna tairi chogn ke titsu de tuk son tenlen de maksub samna chogn ke tairi ke titsu de tuk son ren ta ngi rila na te wam ne ta margan lo chelon yen nga ta lo nyo yen ne ne ta ngi margan la tenlen sa go na ma to ta ngi ngancho margan nga chung ko chen ne ta har chen z ma zo na ta mrik ma ka ne ten di ko ngi tenlen sa go sam ji sam ba yo go ne res 如是以往的话，是大恩的母亲赐予了恩德，赋予了我。现在是我已经成长了，该轮到我而去报恩了。那么报恩也是此时，不报恩也是此时。但是此时以往都是一切恩德都是母亲赐予的。那么此时轮到我孩子成长以后，那么自然应该是在这个就是对以往赐予大恩的母亲现在年老了，那么我成长以后该轮到我去报恩了。如是应该去思维的。当问那个日啦，俺就马根讲呢，到了整个间里，当我日啦，等于的马根啦，的整个真龙是比讲呢日啦，外上的人呢，的马根的这个呀个的呢，马根的这个呀个，马根的。Deva nyangya katana marganta dungar nyangya ka te sam goner star goneris 那么以往是母亲赐予恩德，现在是轮到我儿子，那么应该说是报恩的时候。那么此时就要关注老母亲的疾苦，那么老母亲到底在享受安乐，还是在感受痛苦？如是要去这个就反观的思维的。哦，这当Deva你给个。你妈周末是跟地方的从左边三季节玩的地方多讲，地方个节地方当样特别冷呢，
这没hin的意思。结果就会发现，这虽然母亲就是希丘是展示这个晒太阳、暖乎乎的太阳，的快乐，执着这个圆满佛果之间的安乐，都是就是说有希求之心而得到这样的安乐，可是却不知晓就是风心快乐的因、善孽和正道的。옛날에 맑은 샘진 탐지교는 디바드 돈들이 등어르다 만돈들 다 디바드 회나 총총즈 그 냥커즈 냥커 그다 추수식기 잠즈 니마 좀보즈 데지 양축 디바니 존티 어조비세지지 사바르크 디바트 Margan can donneries in and donnery. Ta retanate donner divan donneretanata, devaka jet carriesina, devaka jeter givari. Ta divan donneretana, devaka jer givan, yanta bazaganate, lamsanate, drip machineries. 如是的，就是说，如是而就是一切众生、一切母亲，那么自然所欲求的是快乐，而不欲求是不愿意得到的是这个痛苦。但是就是说，很多是这样的，比如说一个母亲的话，那么哪怕是白天就是半个小时，那么自然就是暖烘烘的太阳，那么晒暖烘烘的太阳，乃至这个佛的果位之间的安乐，那么自然它是由欲求之心得到如是的安乐。但是安乐之因善孽，那么清净之道，它是无法去奉行的，不知晓如何去奉行的。哦呀，当此了人的东北松，而给我这路的把风路，对话个接顿，对话个的接顿，的东儿个接顿，这他们都那此人的东北老混，而给我个人，这俺那没人的人生。如是的，虽然是如是的欲求之心，但是如何去断除这个恶的因和善的恶如理取舍的，再来就是如是没有机会听受，就是如理如法讲解善知识的教言的。哦呀，而呢，他那没等他们怎么等的话呢？这帮苦日等儿他们这门都讲等儿姐姐。Leta nyumo pala cholnyok de shenne shendotan laglan shenchulok de jirvan divan do changtmu perang diva jahtarjum shibatar diva nyankar vechang kun dungar chip dembar ngukson kamjong dembe jette nobe dungar chir je kamjong leta nyumo pa Drill Council Kuru Dungar Tamcheta Tralna, Chimaro, Nyamdan, Dumbatam, Dirvatam, Jirchi, Nyamda, Mumbatam, Dirva, Terra Zik Nip Sham Nyamda, Tamchatam, Dirvati, Dirva, Samtanta, Margan Dungar, Jim Tirnita, Terra Zik, Javan Lua may be Comchorambuchin, Nambaksambunkin, Nyamta, the Axun the Shiggonaris. 尽管他们不像遭受下至这个微微的火星落在身上，直至三有轮回的一切痛苦，然而却糊里糊涂的造痛苦的因的力和烦恼，以至于所想和所行是背道而驰的，正如如是所宣的，与人虽求乐贿赂而这个迷愁，他拥有的快乐真是了若春心，而受到这个苦地直接的危害和极地间接的危害，由此与希求心相连心相。如果母亲能离开这个苦因，那么极地的孽和这个烦恼，那么苦果，那么就三界轮回的一切痛苦，那该有多好？那么与法缘相连，那么就但愿母亲远离苦因和苦果，与法师相关联的话，我一定要使这个他就是母亲远离一切苦因和苦果，为了使老母远离苦因和苦果，那么祈祷无期的三宝就是皈依处就是三宝予以垂念，如是而作祈祷。哦，也得的，他margan semchin tamchidla te mandopa chenrizina na te mandopa werna thana na ni tak chong chong zaga te langostan del hoani zonti
这把康松苦哇个dun个谈起的，他妈甚至个的门多那里也送。那么一切母亲，那么所不欲的什么，自然就是说微微的火星落在身上，来自这个三界这个轮回的一切痛苦，那么自然他们都是不欲的，不欲求的。我的，他门多那里谈的那的dungar的门多那里的dungar个je le merge va je当nyumo bar nga लानन ता छोल न्युक्त शोको नरे सोनरे ता दुंगर मंदो नरे ता दुंगर के जले मरगे वा चता न्युमो रंगाला ता मुंबा मे परता न छमछम मे परता तुंदु दा शोको नरे से 如是的，虽然不欲痛苦，但是说对这些痛苦的因，这十种不善业会五种烦恼，而糊里糊涂就无有间断的而在造作的。哦，他。Teta jendota laglan sinchilog de chen jendo pa devan nerita laglenta dungar ke jemar ton te jukon mar mergi va cheta nyomo par nya te osikon te jukon neris laglan sinchilog de kiryo neris 如是的，虽然所想所欲的是安乐，但是所行的自然就是说，痛苦之因就是十种不善业或者五种烦恼。如是而所行的，也就是所想和所行是背道而驰，如是在做的。Deva ando jang tamu berang deva jahtar jam songa phama simchin thamchi jawana te ando pa deva ando nerita nana ta deva ke jer giva jum ki dungar ke je merge va from mehi da gedik ke from ke dedik ke je gedik ke from ta mehi da sema marg pa khtam ke job da te pama simchin tamchi tawna te rang ke devan da job go sam da na te leto nyumo wa da job da o te rang ke deva tawna jastar parte njong yo nreson 如同这个愚人随丘罗的回落如灭处，也就是一切这个父母有亲，那么自然就是所欲的是安乐。那么所欲的安乐虽然是如是说安乐，但是所造作的自然就是十种不善业，也就是说或者五种烦恼，如是而就是颠倒而行的，也就是无名所思。虽然就是所求的安乐，但是所行的仍然是痛苦之因，如是在做，也就是如是而就是虽然欲求的是安乐，但是把罗如同这个仇敌般子而毁坏，如是在奉行。哦，他Deva nyankar vechang kun erdungar che dember ngusar no sonre ta devanda nyimmo karma vechang na te konre erdungar ke demba ke ernus tartan kamsung kurwa ta na erdungar tem nyung yo nres 那么如是他们拥有的快乐真的是如同了若这个诚心的，而直接就承受着这个苦地的这个危害，遭受着这个苦地的这个就是危害痛苦的。哦呀，跟踪个点别一点no别son，跟踪点把个人呢要他那列到牛毛巴的是，列到牛毛巴得到了列门给吧知道牛毛巴都俺跟你说的，得觉得啥个呢？得觉得啥巴拉的呢？觉得啦的呢？只有到那的，中央的呢？得到那那呢的，觉得no个呢的son。那么基地间接的损害，基地什么？就是刚才所选的孽和烦恼，也就十种不善孽和五种烦恼。那么如是的因，那么自然最后所承受的果，那么痛苦仍然是如是在承受的。哦，对，他dengar kerja kenjong le tang oh tim chulo nyumo pareson dever dengar kansum korwa dengar thamchita trana che maro nyamte tam damba tam dirwas ne trana nyans samji che maro trana nyang samji talana tem damba tam dirwas ne res 如是的，也就是苦因，就是基地的这个孽和是这个十种不善孽和五种烦恼。那么它直接这个就是造作而承受的苦果是什么？三界轮回的一切痛苦。那么此时就是与喜救心相关联。那么一切母亲愿力那该多好，如是与喜救心相关联。
Oh yeah. Ta trailer kirchi samjitawanate trana nyanzi trailer kirchi trana chimaro samjitawanate mumbadam dirvaris. 那么接着就是缘，这个一切就是远离苦因和苦果，如是应该就是远离，如是就是与法缘相关联的。Tralva signi sham nyam de tamcha tam dirgun rison. 就是一定要使他们远离这些苦因和苦果，如是与法事相关联。Oh yeah. Tirtavaka te mumbatam dumbatam dirva mumbatam dirva tamcha tam dirva tim dirva samdanta dambi margan semchin tamche dungra jimdirni tam tralva sig Stiab lava mi ba komcho rambo nambak sam chin sam dade te sundib ta dragda dana te drag goneris 如是与习修心相关联，以及法愿相关联，以这个法事相关联，三种关联。如是就是远离，就是说为了使这个老母亲远离苦因和苦厄，就祈祷无期在皈依出三宝。如是就祈祷三宝，而以是这个就是祈祷所关联，如是而去做祈祷。Oh yeah. Ta 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 na chinamba ko lo jong di kaps tundu sta goneri lo jong da tundu da na ta dan jagap sam goneris 如是就是说此地心而如是去修行，也就是说如是此地而去思维的，就是。Oh yeah. Dan de khwers jo khaji darina tarta chinamba ko jair ke sachan dalar takachi darina ndas jobta. Ta rang margan inandas gjan sidas inanata khwerna musga khwezin jokachi darina rang margan inandas tiwa tariki margan inandas ogjan konatem chinamba jairik mutam chitalanate das jakachi da ta chonchir siknena mu ta bumtir chiyo balan tam chikambu konanate Dopazga nata nyankar kaunana nyamma chumosam diva samchit kaunana te diva talanana gada de rzugbi saji ke samanch kaunana diva talanana te gaun martona diva la mergada de dungal la gan zgam nyxit ma kanasik 比如说，比如说，在汉地，如是去思维汉地的话，那么比如说汉地的这个你的母亲或者其他人，不管是其他人或者人类的话，那么自然就是自己的母亲或者是其他的。比如说在汉地的话，上万人，就是说10万，就很多人。那么自然这些人就是说，哪怕是这个他们所欲求的，那么就是哪怕是白天就是晒晒太阳，热乎乎的太阳，乃至是佛果之间的安乐，他们都是欲求的，没有一个没有就是欲求就是。 安乐之心的是没有的。那讲他们这根本到那的你本地mambo吃的那他们这根本的那么亚了那你种的，他对啊，这个多难那的。Arjukiya kana deva takta drip go sam deva takta deva the top go sam that ti ton the bad that and jo kanasik 比如说，在汉地的话，那么不管有很多人，再多的人，那么从这个早晨天亮之后，那么自然就是为了自己的安乐，在这个劳累和奔波，每个人都在如实去做的。Devan do Paris.虽然他欲求的是安乐，但是安乐的因是什么，他是无法认识和理解的。Nam yara lauti kene devata dodda devaka jez ngaf digo ngaf chigo samda devaka jez ta bakka kaida jokyo neretanana te devaka jet drum hida or dungar tagzgala jezlate badda nam yara launi zonte te struchat ma shimbablan matsam afshet zumshet Chamata, Tsuksubta, Nanchelta, Rena, or Navsimtana, or Nusimtana, or Lochtata, or Numuvan, Dochata, Girdanta, Tumuta, Najelta, Chatok, Teta, Nyamata, and the Teta, Merkivata, drip that in the tea, you are canasic.
那么比如说，那么在汉地的这些众生，那么就是从早晨天亮以后，那么自然他追求的是我要幸福，我要快乐。那么劳累奔波所做的都是为了安乐、幸福、快乐之因。但是之因无法照做，而天亮以后所做的什么，自然就是说是这个就是痛苦之因，杀生、不逾矩、这个非凡行，这或者说这个恶语、离间语、出语、绮语，或者是贪心、害心、这个邪见，或者说这个贪嗔痴，如是造作的，都是痛苦之因。다 때탐치고는 노바 대완도 내렸다는 ರಂ그 대와도 파르파르 좀 남았다고 저기서 대와 쓰르쓰르 좀 희매너리 대 깨레지는 대완도 내렸다 등을게 제탁도 좀 선택은 ರಂ그 대와도 파르파르 때오는 때좀 조는 다스tar던 좀 조는 손 如是的，那么自然就是说，虽然所欲求的是安乐，但是所做的，那么自然是让安乐就摧毁，就是消失。为什么呢？因为他所做的因，自然就是说让这个就是说安乐，就是说销毁之，因为是他是所做的是都是不善业。那么如是之过，自然就是说安乐如同原地般的就会摧毁，会消失的。다 때따란다 저도 뜻함치도 다 dungar ta channa che maro dungar ke je tam de dungar ta channa te tam che ke che maro nyam ta damba tam de ra rang ke lo jon da de sim sam ba la tum chi yong gon re tranwar chirchi sam ji zon na te molam tan dev gon re te tam che la tranwa si ngi chu drip da de ner dik kumla der du sha de te tam che ko na dungar jem de ni tam chan na ngi she go sam ji zon na tam cha tam de ra gon re tranwa si lama kom chok som bo sam chin na ba ke kwatin ta tu ji da molam ke yin sam ji de son de ta jar da de na te 如是的，自然就是说，远离他们，这一切母亲就远离苦因和苦果，那该多好啊！如是与这个希求心相关联而去修心的话，那么自然你的上绪会升起这样一种希求心的。同样的，就是远离，就是一切母亲远离苦因和苦果。那么如是远离，就是如是发愿，与发愿相连而做发愿的。接着我一定要就是说，如是现今我能做到，就是如是一定要让他们远离苦因和苦果，如是以发思相这个就是发思相关联。那么接着就是祈求，就是说上师和三宝就是大悲加持，就是如是居住如是的能力，而与这个就是祈祷而相连，如是而就是说去做的。哦呀，他们会是这个是的人呢，现在把个家里个啥钱呢？他是他们的娘。 tim bamba chok chok sa ga na te chon sa ga na xi son ta na ta te tam chik te ta na ne tonum war te na te rav re ke tim da na riz ge jiba da ga na chna na yo na ga na te mbaz ga nar ze ta na ne tonum war ta sa ke yo ke na ni ri ri ke ta ni ma ri ri ta na te a chig yi da na te ta na ne tonum war ta sa ke na Tiu xan ke jah chig lan ni chig de lan na ta par ta ka chi de na ta kur ko no sam jit ku diwaz sam de ta tere ni ma trum mo sam ni ma chutsu shiki karma chonga yan chik dewa ni zote ta rzob se ji saman chito na te ku diwaz tom na sam go na me dungar san jo na sam go na martan tiu sam jit diwan do de laglen na chok tak chata da na te ti rinda wa na ni ma ri la chutso ka tran se sha ko ni ta khwe na u che ka te xi lan da se job ta na ta nye je do ji diwan do ne ta na dewa ke jer gi wa dum me hi ne ta sem chen ta ko chok che dungar ke je ta so ko ne ne ta de ji do ji ta na de laglan na te tuk ji nya ta na te Shinchi lockdown na te jamgar lagjab tok tuk na daz ta na karnak niya to trita na daz ko na jiwan daz ko na te karwoza nakwoza ta lakwa jab ta na ngon niya tok tuk ko na daz ko na lagjab tok tuk na daz ko na tundun jo na ri ta niya je ndaga na dewa ka jida drum mehi ardungar ka jida shen mehi nduru da na zendo ta laglan shinchi lockdown chirson yaakni ta ndaga te ardungar ta char ta
dungar kar jeta driver dungar nikatan terde devatan deva kar jeta driver deva nikatan danna nyaz samjiz tetelanate dambaz yogoner hoter tam dornan trailer kirchi samdadanate molumtan devgoner Tarwasi ngib shago samjizona tamcha tamjir. Tarwasi lama komchok sombo chimchin samjizona nate sondibda jaggonaris. 比如说，在旱地的话，一个就是销售这个虫，或者说这个鱼之类的销售的这样一个市场中的，那么自然他们所销售的都是说，比如说这个泥鳅，像鱼一般的这种泥鳅，那么每天所杀的泥鳅就是百千万的，就是很多的。那么比如说这个销售这个泥鳅的这个人去这个就思维这个人的话，那么他所欲求的是什么？所欲求的是安乐，但是他所欲求的安乐，他所造作的什么？自然每天都会杀泥鳅，就是很多的。那么这样他所欲求的，哪怕是白天的，就是说15分钟或10分钟的，就是暖烘烘的太阳，来自这个佛的果位的安乐，是他欲求，是欲求的是如是的，有欲求安乐之心，但所造作的仍然是痛苦之因，就是杀生。那么他的行为和所想和所行为，如同黑白或者手背和手心相融，是无法做到是颠倒而治的。如是说他思维他的这样一种这个就是说如是颠倒而行的思维，以后就是欲求他原理就是如是造作，就是所造作如是的恶因。那么如是之故就是心相续，多悲悯他，应该就是他远离苦因和苦果，那么就是得到这个乐因和乐果。如是有希求之心，能希求就得到有多好啊！如是就发愿他就是远离就是苦因和苦果。那么接着就是我一定要做到就让他远离苦因和苦果。如是就是发誓。那么接着就是祈祷三宝具足大慈和大悲，如是思维而及这个观修的。哦，他得到个会那大生跟的么的全部的reason的是三德，然后弟弟可能你现在爬了娃子因那三百来有年了嘛的，这个是那德，sem真的nam个cham nam个这个cham那个sem真的。但的nam个kartiv个 simchen tam je rang pha mai nan de on na te rang ta chiwa tari ke pha da maz mari tan chiwa ngom ma tan di kong song de rang la nan te pha ma su shi de yu de ngi ba chan pha ma tan lang sik sam su mai ba lan tom sam jim ba che per she yo ngi ba chan din yo pi pha ma shi pi kap san di nga la tar ti che wan di tang mar gang ke treng ke chundu che on na te jin tan Leave the Trog Java, you sit down, Jictin, and the Jewish on in Trin Chimbo on the Jama Carter, the Yenri, some Jiton and the tail, some Bazon, there's Gillan and the Mayan Burton Diki to the Telan and the tail, some Bazombo zone and the tail, Shanchiku Sem the Gillati, Estita Goneri Tirtala, Shanchiku Semla, Low Jones in the race. 如是其思维知识，那么自然就不应该当作是其他的一个这个有情，那么自然变虚空之就是一切有情。有情的话，自然就是做过自己的父母。虽然今生为是，但是以前一定做过自己的父母，而且这个做过父母的次数并非是一次，而是很多次的做过就是恩德。那么自然就是做母亲的时候，自然就赐予了生，就是慈名，或者是世间的财物，或者世间的或者出世间都出现了跟今生的母亲同样的如是赐予恩德，如是去思维。那么如是去思维的话，那么自然就你的相续会升起菩提心，也应该在修心的时候应该如是去修的。他的道人的呢，他当年进来吧，家里个龙马他们去啦，去学的，家里个龙马他们去啦，高大这，高那个会拿会加个啥呢？Marto Jagasana Nata, Ja, wood, Tasada Sena, Murik Sada Sayina, Kona 30,000 on the day, Divan Dotan, Divaga Jet Mihida, Tim Jim Mergiva, and the Jim Mergiva, Jokona, Sada Sena, 30,000, the Jokuon risk. 如是而今天只给汉族弟子讲解，也是让这个汉族弟子理解之故，以汉地来做的比喻。那么同样的，其他不管是汉地、藏地，那么一切众生都是属于这是安乐，但是安乐的因不会去做。同样的，就是他所造作的，自然是痛苦因，都在如是去做的。
tādāng tā shāndā rāza ka tērāng tī nāmbā lā jārik lōmā tamchī lā kō dāng chō gōdi ka jārik kia wā nā tē khuir nā nā khuir shāng nā rī nā mār tō tā chī tī nāmbā mā yīmbī chāni nā tē mā gā nā tē mārgī wā drablik tā lā nā tā nā Diwan doluk tanah dengar ke dia mergi wa driblu ta khuib jagnari namartona ta ambam chuk na kap ji simu samji yan chukona chuk tam chikona diwan donere ta diwa ke jeta nergi wa da drib hiyo na maris 如是就是今天讲解原因，就是和我让汉族弟子如是理解之故以汉地做的比喻。那么不管是人，那么自然同样的，他们都是欲求的这是安乐，但是如是无法奉行而所造作的仍然是痛苦之因。不光是人类，乃至这个就是微的这个就是一切这个众生，那么自然哪怕是真尖般的这个微虫的话，那么它也是所欲求的是安乐，但是无法造作安乐之因，而所造作的就是痛苦之因，如是颠倒而在。奉行的。哦呀，他的到到呢，上去sem la lo jong，上去sem la ten jet，上去sem la nyam li，人对这个事情呢，上去sem的啦，当的到一的呢，lignat arnam呢去的，我那 lor 个这的，sar的呢，的拉马拉索瓦的的。我当得到过呢，这sem la呢，到lo jong 是个呢，sem samba la对的，那结果呢是。如是就是说修这个是修这个菩提心，或者是打坐菩提心，或者实修菩提心。那么自然就是要居住这个毗卢七支做法和排究竟佛法。如是而修心，就是也是就是如是而去思维，如是就称之为修心。哦，nun ri da da lo zu jong ti jin da la lo zu jong na tang varsi te kali zo na rang ge jilla na te chi cha zo na te samba zombo zo na jilla chi tong na ris 如是的修行，长时间去熏修的话，自然慢慢在你的相续，自然会升起这样一种善的菩提心的。当然呢。rang jilla shang chi ku sem te jilla merchi zide chikir zina rang to yu chi ku samba la lo jang de yin rang ko var to kom son ko na te shang chi ku sem te zan dong ku samba ta na te mi son ta rang to yu chi ku samba ta yar ta tor da zan dong ku jub ji ku samba ta sara shang chi ku sem de rang jilla chi go na tan de la yin lo jang go na ris 如是，那么为什么在大众的相续无法升起这个善的菩提心？那么就是很长时间以自私自利去在修行以后，就是熏修以后，自然就无法在自己的相续升起这种菩提心。那么是要将相续升起菩提心，自然就要舍弃这个自私自利之心，而长期去熏修的话，那么自然你的相续就能升起菩提心的。当得到的。 kom chukla sorwa de ndundu da na dib gon reson lama jerwa nduin gon ndua chubi tonton ba stopchin jigba kansilla tere nyen chapsin chus te tukse chepi chu korun jigba selwa tang shanchip san hui chukla devjin yang tak chapsin chus dagnan jigba nam chigni kandub zala dagnyen bel Jambi la dagni chip dak linden berer jis tuji shopa mam chirwi shanri zingun tela nyam tangaru gondon bo digden tagla chap tok sur baba nam kinye bo tan sai nye bo tagtan tuji chimgun tamchila chap sur nye ne wotodon bot Ganjigim toni xinji ye ponya la so devanım çığni şuğub jirin jirşidi pa odurji chanla şapsim çıx ngonchi cheji kwalindi tanın jigba chen toni chilla şapsim chilgı chen jigba mirda sardık sur son dedi sorun diptin rüy gonri son 如是就是要此时就要祈祷无期的这个上师和三宝，那么就上师如来就是如是，就是在这个一切众生就在痛苦之中，如是就是此地，二就是主师而祈祷就是赐予大慈大悲，让一切众生从这个痛苦中解脱，那么就是脱离如是居住这个如是的这个就是力量，如是而去做祈祷的。这样啊，son de chamin nere.
예. 어디지 손디브나 라마 제르반 도잉 군 어디지 따뜻 탐치데 손디브디나 손디브드 튼요 인다나 맥세 군리나 맥kab지 올라스 제마 제도 꼼쪽 특지 있잖아 화 제르바 칠라 찌비 등아비 덕소리 코리 등을 레타르타니 테터르 신질로 시다 화오 졸라 특지 동아제 몬션 지르레진 트롭스네 야리오 타님 레로 맘즈 per 니니 타즈 특지스터 제르윌하 시바 अर्नम नगत जो लाखसोर वास्तिक तंत्र दाव गोन रेसोन 如是而做祈祷，只是专一而祈祷，就是马上即刻从这个痛苦中解脱的。如是而做猛烈而专一而如是做祈祷的。哦，这tundru da na te nagd surndi jolla te semji surwa tsixi de tundru da ta komcho sam ta sarji chuda gendana sam o timchulo na tartak kundu zatan jambi yanta shari zidan tachin tola subam dorna ni ti shachip sanwa ni ti jet o la tudru surwan dip gon reason 如是就是念诵祈祷词，那么心就要专一而入祈祷，那么此时就是祈祷，就是说祈祷上师三宝，也就是说普贤王、文殊，或者是观音，或者是大势至，就是八大菩萨，如是而则真诚的诚心专一而做祈祷的。哦呀，他这人个是去值得点这个。今天的法就讲到此。sonam de tamchide zba ni de toni ni be janam pamche je ga nan che walwe chuba chibin sole do a do go